Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Haribo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Haribo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaur Bhakta Vrinda Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Haribo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Haribo, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Haribo, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Govinda, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare. A little louder, a little more bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai Go Premanandi. Hare Hare Bo. When will my eyes be decorated with tears of love? When will my voice choke and my hairs stand on end? At the recitation of your holy name. At the recitation of your holy name. Hare Krishna. I think we have a winner there. At the recitation of your holy name. You like that? Think that's, yeah, that's good. So, the problem is, when we're chanting, we're thinking, when will my rounds be finished? I need to go on Facebook, and I'm really hungry. I'd rather be eating than chanting my rounds. That's our problem, right? Taigi mokytas dainavo vertimą šikšaštakos. To make it louder? So, oh. Garsas gali, girdisi? Taigi mokytas dainavo anglišką šikšaštakos vertimą. So, when you're chanting, taigi kai mes kartojame, you could be thinking, when will I cry? You can make it louder, the mic? This mic is loud, so anyway. Hare Krishna. Good. So when you chant, you can be thinking like this: when will I cry when I chant the holy name? Taigi, kai mes kartojame, mes galime taip galvoti, kada aš verksiu, kai kartoju šventą. When will I cry because I'm not crying? Kada aš verksiu, dėl to, kad neverkiu. When will my eyes be decorated with tears of love? Kada mano akys bus papuoštos meilės And when will ašarom. my voice choke and my hair stand on end? Kada mano balsas užstriks gerklėje ir plaukai atsistos ant galiukų. Of your holy name. At the recitation of your holy name. Po švento vardo kartojimo. Your holy name. Švento vardo. Hare Krishna. Shri Shastakam ki jai. Should we chant a few more minutes and try to cry? So, we will chant a few more minutes and try to cry because
We can't cry when we chant. That's Taigi mes pakartosime dar kelias 5 minutės ir pasistengsime verkti dėl to, kad neverkiame. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, little louder, little more energy. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Whoa. When will my eyes be decorated with tears of love? And when will my voice choke and my hairs stand on end? At the recitation of your holy name, at the recitation of your holy name, at the recitation of your holy name, at the recitation of your holy name. Shri Shri Shastakam ki jai.
Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Hare Krishna. Oh my Govinda. O mano Govinda. So what happens to me is I play the harmonium and melodies come to me. Kas They just come. nutinka maloniai Mahatmai Prabhu, kai jis groja harmoniją, tiesiog ateina melodijos. I don't know where they come from, but they just come. Nežinau, iš kur jos ateina, bet tiesiog ateina tos I melodijos. just sing them. Ir tiesiog jas dainuoja. That was a good one, right? Ir tai buvo visai gera melodija, taip? Some melodies come and we give them back to whoever gave them to us, and some we keep. Kai kurias melodijas ateina ir mes jas atiduodame atgal tam, kas atidavė. That one we'll keep. O kai kurias pasiliekame ir šią pasiliksime. Hare Krishna. We'll keep that so we can cry. Ir pasiliksime šią melodiją dėl to, kad galėtume verkti. Nam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Shaminiti Ramane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschachadisata Srila Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Hari Hari Bo. If you have one of these, hit the off button right now. Ir jeigu galite išjungti I'm the telefoną. Acharya. I set the example. Taigi, čia parodžiau pavyzdį. Unless you're a doctor or you have some emergency, at least put it on silent. Nebent jūs esate gydytojai ir galbūt turėsite kokių nors iškvietimų, tada bent jau išjungkite garsą. So I have to tell you something really important. Ir aš jums turiu pasakyti kai ką labai svarbaus. I am an ordinary person. Aš esu tiesiog paprastas žmogus. I'm not special. Aš nesu ypatingas. But there's one special thing I did in my life. Bet yra vienas ypatingas dalykas, kurį nuveikiau gyvenime. When I met Srila Prabhupada, Kai aš sutikau Srila Prabhupadą, I accepted him. aš priėmiau jį. And I never turned my back on what he said. Ir niekuomet neatsukau savo And nugaros į so, jį. if you see any good quality in me, Jeigu jūs matote nors kokią gerą savybę manyje, it's because of that one thing I did. tai vien tik dėl to dalyko, kurį aš padariau. That's it. And if you do the same thing, you will also develop so many wonderful qualities. Ir jeigu jūs taip pat pasielgsite, jūs taip pat išsivystysite daug gerų savybių. And so, don't ever think when you see an advanced devotee that they're an advanced devotee, but I cannot be like that. Ir kai nors matote pažengusi atsidavusiai, negalvokite, kad jis yra pažengęs atsidavęs, o aš negaliu toks būti. If you accept Srila Prabhupada's instructions and follow them, then you will also become a great devotee like all the other great devotees. Jeigu jūs tiesiog priimsite Srilos Prabhupados nurodymus ir jais seksite, jūs taip pat tapsite didžiais atsidavusiais, kaip kiti visi didūs atsidavę. So, we're all unqualified. Mes visi esame nekvalifikuoti. So, if we're all unqualified, we're equally eligible to become pure devotees. Jeigu mes esame nekvalifikuoti, mes taip pat turime galimybę ir tapti tyrais atsidavusiais. So don't ever let your mind tell you that you can't become a pure devotee. Ir niekuomet neleiskite savo protui pasakyti, kad jūs negalite tapti tyrais atsidavusiais. You can. Jūs galite. That pure bhakti is contained within the instructions of Srila Prabhupada. Ta tyra bhakti yra talpinama tose Srilos Prabhupados nurodymuose. And if you follow those instructions, pure bhakti will develop. Ir jeigu jūs seksite tais nurodymais, išsivystys tyra bhakti. In you and 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 you you. I didn't miss anybody. You. And all those I can't see, you and you. All of us. Kiekviename iš čia susirinkusiųjų. Don't ever think, no, not me. Niekada negalvokite, ne, tai ne aš. No. Maybe not you if you don't follow the instruction, but if you do, don't ever think not you. Gal ir ne jūs, jeigu neseksite tais nurodymais, bet jeigu seksite, tuomet niekada taip negalvokite. And Srila Prabhupada came here
Ir Srila Prabhupada čia atvyko. So that you would all go back to Godhead. Dėl to, kad jūs visi grįžtumėte atgal namo pas Dievą. And he doesn't want to hear, oh, Prabhupada, I'm so fallen, I'll never go back to Godhead. He doesn't want to hear that. Ir jis nenori girdėti tokių dalykų, kaip, aš toks puolęs, aš negaliu grįžti atgal namo pas Dievą. If you told Prabhupada, I'm so fallen, he would say, why are you remaining fallen? Ir jeigu jūs pasakytumėt Srilai Prabhupadai, aš esu puolęs, jis atsakytų, kodėl jūs vis dar laikotės tame puolusio lygyje. Oh, Prabhupada, I'm too this or too that to be Krishna conscious. He would say, why are you remaining too this or that? Ir jeigu jūs pasakyti, aš dėl tos priežasties ar dėl kitos negaliu būti Krishna sąmoningu, jis pasakytų, kodėl jūs lieka tokiam lygmenį. I have come to take you back to Godhead. Don't fight with me. Just come with me. Aš atėjau jūs, kad parvesti atgal namo pas Dievą, kodėl jūs su manim kovojate. Tiesiog eikit kartu. But Prabhupada, I'm so fallen. Bet Srila Prabhupada, aš toks puolęs. Don't say that. Prabhupada won't like it. Nesakykite to, Srilai Prabhupadai tai nepatiks. Say, yes, Prabhupada. Sakykite, taip, I'm Srila going to take Prabhupada. your instructions and go back to Godhead. Aš priimsiu jūsų nurodymus Because that's what you want. ir grįšiu atgal pas Dievą, nes tu to And nori. if that's what you want, that's what I want. Ir jeigu jūs to norite, tai ir aš to noriu. Even if I don't want it, that's what I want because you want it. Net jeigu aš to noriu, aš vis dėlto to noriu, dėl to, kad tu Srila Prabhupada to nori. But what if I don't want to go back to Godhead? Bet kas jeigu aš nenoriu grįžti atgal namo pas Dievą? But he came for that purpose. How could you not want to go? He came to take you. Bet You jis, can't say no. bet jis grįžo dėl tos priežasties, kad jūs pasimtų kartu, jūs negalite pasakyti ne. I've come to take you to Disneyland. Let's go. No, I'm not going with you. Aš pasėmiau, kad pasikviečiau tave kartu į Disneylandą. Ne, aš neįsiu su Imagine you tavim. had a son, daughter, grandson, granddaughter, niece, and you said, I'm going to take you to Disney. No, not going with you. Įsivaizduokite, jeigu turite vaiką ar anūką ir sakysite jam, eikime kartu į Disneylandą, jis sakys, ne, neinu su tavim. No, I'm not going. I'm staying in the material world for 100 more lives. Ne, aš neinu, aš pasilieku materialiame pasaulyje dar 100 gyvenimų. Say yes to Prabhupada Pasakykite taip Srilai Prabhupadai and say no to Maya. ir pasakykite ne Majai. Actually, we have a t-shirt like that. Ir mes turime maikę tokią, ar It's turėtume like a turėti. Maya with a circle and a cross. Or something like, say no to Maya. Ir toksai kažkoks ženklas perbrauktas arba ir tiesiog užrašas pasakykite ne Majai. There's many ways I can prove what I just said is true, that anybody can be Krishna conscious. Yra daugelis būdų įrodyti tai, ką aš pasakiau, kad bet kas galėtų būti Krishna sąmoningu. Because Prabhupada accepted anyone as a disciple who wanted to become Krishna conscious. That was the only qualification. They wanted to be Krishna conscious, he would accept them. Taigi Prabhupada priėmė mokiniais su viena tokia kvalifikacija, dėl to, kad jie norėjo būti Krishna sąmoningi. Tai buvo vienintelė kvalifikacija. Can we fill up the cracks here? Somebody can sit here. Taigi užpildykime tarpus visus, kad visi tilptų. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Anyone from the back want to come up closer? You can. You could sit here. I could rest my arm on your head when it gets. Oh, okay. So now we moved everybody close, but nobody from the back moved up. So Taigi mes visus čia perkeliame arčiau, bet iš galo nieks arčiau netėjo. why don't you come?
I'll be more inspired if I can see you than not see you. Lektorius labiau bus įsikvėpęs, jeigu galėsiu jūs visus matyti. Hare Krishna. I think there's room back there. No, or there isn't. Ar gale ten irgi yra vietos ten? Okay. Yeah. So, anyone who had a little desire to serve Krishna, Prabhupada was so happy to give them Krishna. Bet kas turėdavo nors ir mažutį troškimą tarnauti Šrilai Prabhupadai, The paparazzi are after me. Prabhupada priimdavo juos. So, material qualification is not required. Taigi materiali kvalifikacija nėra būtina. Spiritual qualification is not required. Dvasinė kvalifikacija taip pat nėra būtina. The only qualification is sincere desire to serve. Vienintelė kvalifikacija yra nuoširdus troškimas tarnauti. And then, with that qualification, you take up the instructions. Ir tuomet su ta kvalifikacija jūs priimate And nurodymus. those instructions will work on you if you execute them. Ir tie nurodymai jums suveiks, jeigu jūs juos vykdysite. And one day, you will become a pure devotee. Ir vieną dieną jūs tapsite tyri atsidavę. You want to close that one? Yeah. Be better. Now, our movement is what? How old is our movement? Like 57 years? So if you've joined the movement, even in the last 20, 30 years, it was already 20 years going. Taigi mūsų judėjimo yra apie 57 metus ir net jeigu jūs prisijungite prieš 23 metus, jau visas judėjimas buvo gyvavęs apie 20 metų. Which means you never knew what the advanced devotees now were like when they were bhaktas and bhaktins. You never met them then. Taigi jūs niekada nežinojote, kaip va tie, kur jie dabar yra pažengę, atsidavę, kaip jie tada atrodė, nes jūs jo nesusitikote. So it's natural to think they were always very elevated, pure, without trouble or problems, unlike myself, who's just the opposite. Taigi labai lengva taip tiesiog pagalvoti, kad jie visuomet tokie buvo tyri, be problemų, grinai ir ne taip kaip aš. And it's true, many of them were very Krishna conscious from the beginning. Ir tiesa, kad daugelis iš jų buvo labai Krišno sąmoningi nuo pat pradžios. They also couldn't imagine becoming elevated like they are now from that initial state as new devotees. It just didn't seem possible. Bet nuo tos pat pirmos stadijos, kaip nauji bhaktai, kai tik prisijungė, jie net neįsivaizdavo, jam atrodė neįmanoma, kad jie taps tokie iškilūs. And they were not that much different from you or me. Ir jie nesiskyrė labai daug nuo mūsų ar lektoriaus. And we all made mistakes. Ir mes visi padarėme klaidas. We all did stupid things. Mes padarėme kvailų dalykų. We all failed from time to time. Mes kartais suklydome, kars nuo karto. But we had one good quality. Bet mes turime vieną gerą savybę. We never gave up. Mes niekuomet nepasidavėm. And because we stayed with Prabhupada, gradually, we become a little more Krishna conscious, little more. Ir dėl to, kad pasilikome su Srila Prabhupada palaipsniui, mes tapome ir tampame vis labiau Krišno sąmoningi. And you also can do the same thing. Ir jūs taip pat galite tą patį pasiekti. And if you do, Prabhupada will be so happy. Ir jeigu jūs taip toliau tęsite, Prabhupada bus labai laimingas. Because he came to get you. Nes Prabhupada atėjo, kad jūs paimtų. You know how happy Prabhupada was when the first devotees started joining in the USSR, in Russia?
Ar jūs žinote, koks Srila Prabhupada buvo laimingas, kai patys pirmi atsidavę pradėjo praktikuoti Rusijoje? That was one of the most ecstatic things for Prabhupada. Tai buvo vienas iš labiausiai ekstatiškų momentų Srilai So Prabhupadai. just the fact that you are all devotees, that makes Prabhupada so happy. Vien tik tas faktas, kad jūs visi esate atsidavę, vien tik tai pradžiugina Srilą Prabhupadą. Did you know that? Ar jūs tai žinojote? Just that you're trying to be a devotee, that Prabhupada feels like, wow, that's my mission. That was the mission of my guru. Vien tik tai, kad jūs bandote tapti atsidavusiais ir būti atsidavusiais, Prabhupada gal, wow, tai yra mano guru misija. Yeah, and Prabhupada had so many disciples, some better than others, some more talented than others. Ir Prabhupada turėjo labai daug mokinių, kai kurie buvo geresni, kai kurie turėjo daugiau talentų, Some more Krishna conscious than others. kai kurie labiau Krišna sąmoningi nei kiti. But he loved everybody equally. Bet jis mylėjo visus vienodai. It wasn't like, I don't like you because you're not Krishna conscious enough. Maybe I'll like you next year. Tai nebuvo taip, kad aš tave... See how you're doing when I come back next year. Tu man nepatinki, nes tu nepakankamai Krišna sąmoningas. Gal kitais metais galėsiu tave mėgti ir pažiūrėsim po metų, kaip ten laikaisi. So many times I saw how Prabhupada was so happy just because we were engaged in devotional service. Daug metų Mahatma Prabhu matė, kad Prabhupada buvo laimingas vien tik dėl to, kad mes užsiėmėme atsidavimo tarnystę. Because that was his mission, to engage us in devotional service. Nes tai buvo jo misija įtraukti mūsų atsidavimo tarnystę. And if you liked Krishna consciousness, that made Prabhupada really happy. Ir jeigu jums patiko Krišna sąmonė, tai labai nudžiugino Srila Prabhupada. Because he came to make you happy. So if you said, I'm happy, Prabhupada, that made him so happy. Nes jis atėjo čia, kad padaryti jūs laimingus. Ir jeigu jūs atsakydavote, There's a funny story. jeigu jūs atsakydavote, kad aš esu laimingas, tai Srila Prabhupada irgi būtų labai laimingas. I hope you think it's funny. Ir papasakos vieną juokingą istoriją, kuri tikisi, kad ir jums bus juokinga. I thought it was funny. Jis pagalvojo, kad tai buvo labai juokinga. So Prabhupada had a servant. Prabhupada turėjo tarną. And his servant was depressed, or he was going through a difficult period. He wasn't showing that he was happy in Krishna consciousness. Taigi, tam tarnui tuo metu buvo sunkus laikotarpis ir jis buvo toks nuliūdęs, depresuotas ir jis nerodė to savo džiaugsmo būdamas. I don't know if you realize this, but if you have somebody that serves you, that's with you every day, all day, and they're depressed, it's not fun. Aš nežinau, ar jūs tai suprantate, suvokėte, bet jeigu turite kažką, kas jums tarnauja kiekvieną dieną ir jie tokie nuliūdę, tai tikrai nėra labai linksma. Haribol Gurudev, what do you want? Haribol Šrila Gurudeva, ko jūs norit? I need a towel. Okay. Man reikia rankšluosčio, gerai. It's really, if you're going to travel with somebody, you have someone helping you, you have to like them. And they have to be like in a good mood. Ir jeigu su kažkuo keliaujate pastoviai, jums svarbu, kad jie jums patiktų ir kad jie būtų geroj nuotaikoj. So this devotee was like, and Prabhupada said, I'm tired of seeing your morose face, so just go into a closet and close the door so I don't have to see you. Taigi Srila Prabhupada sako, man jau atsibodo matyti tavo surūgusi veidą, taigi nueik į spintą ir užsidaryk, kad aš tas nematyčiau. Because the symptom of being Krishna conscious naturally is you'll be bright-faced, right? Nes natūralus Krišna sąmonės simptomas, kad jūsų veidas toks šviesus ir šviečia. So when Prabhupada saw devotees were happy, it made him so happy. Kai Prabhupada matė, kad atsidavę yra laimingi, tai irgi nudžiugindavo. I've come to give you Krishna consciousness, so you will be happy. And now I see you've taken it and you're happy. That makes me happy.
Aš atėjau jums duoti Krišno sąmonę, kad jūs būtumėte laimingi ir aš matau, kad jūs priimėte tai ir esate laimingi. Tai labai mane padaro džiaugsmingu. What if I can't, not what if, I come here to the temple, I give a lecture, and then I call the next day and ask one devotee, well, how are all the devotees doing? Pavyzdžiui, aš atvažiuoju į šventyklą, paskaitau paskaitą ir sekančią dieną paklausiu, kaip sekasi visiems atsidavusiems. And they said, as a result of your lecture, they're all feeling very morose. Ir jeigu sakyčiau, kad kaip tavo pasiekmė, tavo paskaitos dabar visi yra labai blogos nuotaikos. Everyone's in anxiety, stressed out. Visi labai pilni nerimo, daug įtampos. They're all feeling frustrated and guilty and feeling like they're never going to be Krishna conscious. Jie labai nusiminę, nusivylę ir jaučia gėdą ir jaučia, kad niekada nebus Krišno sąmoningi. So how do you think I'll feel? Kaip jūs manote tada Prabhu pasijaustų? Not very good. Nelabai gerai. But if I hear, oh, they're very inspired, they're very happy, oh, that's good. It was good I came. I was able to help. So same with Prabhupada. Bet jeigu išgirstų tokį atsakymą, kad jie labai įsikvėpė, jie labai laimingi, tuomet ir jisai labai nudžiugtų, nes galėjo padėti. Tas pats galioja ir Srilai Prabhupadai. 100% this is true. 100% tai yra tiesa. So happy to see someone take to Krishna consciousness and tell them, Prabhupada, Krishna consciousness has helped me so much. It's changed my life. I'm doing so much better. That made him so happy. Ir kai kažkas Srilai Prabhupadai sakydavo, kad aš priėmiau Krišno sąmonę ir tai mane padarė laimingu, tai ir Srilai Prabhupada padarydavo laimingu. If you see some videos of Prabhupada where there's a kirtan, and you will see that the more the devotees are dancing, the more he's smiling. I'd really like to see that. Ir jeigu esate matę senus įrašus kirtanų, kuriuose dalyvavo Srila Prabhupada, jūs galite pastebėti, kad kuo daugiau atsidavęs šoko, tuo labiau Prabhupada šypsojosi. You know, like we say, Chaturvida Sri Bhagavat Prasadam, the spiritual master is pleased when the devotees are taking prasadam. It was like that with kirtan. We were happy in kirtan. He was so happy to see that. Ir kai mes sakome Chaturvida Sri Bhagavat Prasadam, tai išverčiama taip, kad Šrila Gurudeva yra laimingas, kai mato, kad atsidavusiai priima prasadą, tas pats galioja ir kirtanui. And he was also happy when you could report that Krishna consciousness was spreading, because that meant more people were becoming happy from Krishna consciousness, and that made him happy. Ir kai galėjo, ir taip pat jis buvo laimingas, kai gaudavo tokius pranešimus, ataskaitas, kai sužinodavo, kad plinta Krišno sąmonė ir jie jas skleidžia, nes žino, kad dar daugiau žmonių gali būti laimingais. You have no idea what being born in America, this language of yours sounds like. Jūs neįsivaizduojate, jeigu esate amerikietis. Like, that's a language? Jūs neįsivaizduojate, jeigu esate iš Amerikos ir girdite šitą lietuvių kalbą, kaip keistai jinai skamba, ir dabar parodė, kaip jinai skamba iš šono. And then you're talking like that with one another and you actually understand what you're saying. It's so amazing to me. Ir jūs taip šnekatės vienas su kitu ir iš tikrųjų suprantate, ką sakote. Tai labai nuostabu. Because I have no idea. Nes neturėjau jokio supratimo. Hare Krishna. But I guess if you don't understand English, it must sound like that also, no? Bet jeigu nesuprantate anglų kalbos, gal irgi keistai taip atrodo. Anyway, that's what I wanted to say. And if you have any questions or comments, I'll be happy to stop here and we can have some discussion. Taigi tą norėjau pasakyti ir galbūt būtų kokių klausimų ar komentarų. She has a question from morning lecture. Mohini Shakti is asking. Okay. But the problem is Mohini Shakti watching. She's watching. Oh, okay. Haribol Mohini Shakti. Where's the camera? There, Haribol. It's actually Mohini. Actually, your name is pronounced.
You don't have to pronounce it this way, but it's actually pronounced Mohini Shakti. But nobody pronounces their name properly. Niekas So savo don't worry. vardo iš tikrųjų teisingai netaria, tai nesijaudinkit. Okay, the question is, how do I pray in such a way that Krishna will hear and react to it and could feel his shelter and guidance? Yeah. And then there's also other questions. I think it's... Well, we'll answer that first question. It's really interesting. I love this question. I think it's related with this one. Let me answer that one anyway without Okay. it. And maybe maybe it'll answer it also. And I'm going to translate. Kaip melsis, kad Krishna išgirstų ir sureaguotų ir pajusčiau jo prieglobstį ir vedimą? So have you ever chanted your japa, and although the Maha Mantra means Krishna, please, let me serve you, let me love you, you don't feel that? You're just chanting? Ar jūs ką nors kartojote Mahamantrą ir nors Mahamantra reiškia, kad Krishna, prašau, leisk man tau tarnauti ir tave mylėti, jūs to nejautėte, jūs tiesiog kartojote. So, if you're feeling basically nothing, what do you think Krishna's feeling? Jeigu jūs jaučiate praktiškai nieko, kai kartojate šventą vardą, ką galvojate Krishna jaučia? He's feeling what you're feeling, nothing. Jis jaučia, ką ir jūs jaučiate, nieko. So it's a very simple answer to this question. Taigi labai paprastas atsakymas į šį klausimą. Krishna will feel what you feel when you pray. If you feel nothing, he'll feel nothing. And if you feel very eager to have your prayer fulfilled, he'll feel that also, and then he'll reciprocate. Taigi toks atsakymas, kad Krishna jaus tai, ką ir jūs jaučiate. Jeigu jūs jau nieko nejaučiate, tai ir Krishna nieko nejaus. O jeigu jūs labai stengsitės ir norėsite, kad Krishna išpildytų jūsų tą maldą, tai ir jis tą patį jaus. It's really simple, isn't it? Tai labai paprasta, argi ne? Isn't that simple? Argi tai nepaprasta? What do you think? You're saying, Hare Krishna, but you feel nothing. Ir jūs sakote Hare Krishna, bet nieko nejaučiate. If I tell you I love you, but I feel nothing, you will not feel anything. Even though whatever I love you, you're the best thing in the world, but if I don't feel that, you're not going to feel it either. Ir jeigu aš jums pasakyčiau, aš jūs myliu, bet to nejaučiau, arba kitus kokius komplimentus pasakyčiau, kad jūs pats geriausia, bet to nejaučiau, jūs irgi nieko nejausite. Do you know, if you go to Vrindavan Loi Bazaar and you go to one of the shops and you buy a lot, they will remember you. They'll remember you. So next year when they see you, hey, Jasadamai, come, how have you been? How's this? How's it going? How's your mother, father? And you think they're in love with you, but actually, you if you have experience, you realize it's dollar signs, rupee signs all over. You know, that's what you start feeling. No matter what they say, you feel rupee signs. Taip, pavyzdžiui, jeigu jūs nuvyksite į Loi bazarą, kažkurio iš parduotuvio labai daug prisipirksite, jie jūs atsimins net, jeigu ir kitais metais ir atvyksite ir gali sakyti, o, Jašodamai, kaip tau sekasi, kaip tavo mama ir taip toliau. Ir galbūt jūs galvosite, kad jie jūs myli, bet iš tikrųjų jie galvoja tik tai apie pinigus, apie dolerius. So often when we're chanting japa, like a japa retreat, or we're doing kirtan, I'll tell the devotees, chant like you mean it, because sometimes we chant like we don't mean anything. Kartais, kai mes rengiame džapos retritus ar panašiai, jo malonė Mahatma Prabhu pasako, kartokite džapą taip, tarsi tai turėtumėte, tarsi tai jaustumėte ir tai turėtumėte omeny, o ne kad nieko nejaučiat. Hare Krishna, Hare Krishna. Chant like you mean it. Hare Krishna. Yeah, like. You ever see a kirtan like that? Everybody's kind of. It's like, why are you chanting? Just go home and go to sleep. Taigi, kartokite taip, tarsi tai jaustumėte, o ne taip tiesiog kartais matėte tokius skirtumus, kaip visi tokie neentuziastingi, kaip parodė lektorius. Kodėl iš viso tada čia vargti, gal eiti geriau namo? You're trying to fool Krishna. Ar jūs bandote apgauti Krishną? You can't. Jūs negalite. Yeah. So how to get Krishna to reciprocate is with the intensity of your desire.
Kaip padaryti taip, kad Krišna atsakytų, tai yra tiesiog nuo mūsų noro intensyvumo priklauso tai. Jeta mam prapadyante tamstadaiva bhajamyaham. This verse we've heard a million times. As they surrender, I reward. Significance is very deep. Taigi mes daug kartų girdėjome šį posmą, kaip tu man atsiduodi, taip aš atlyginu, tai labai svarbu. To the degree we want to make progress in Krishna consciousness, Krishna will facilitate it. Būtent tiek, kiek mes norime padaryti pažangos Krišnos sąmonėje, Krišna visą tai taip suorganizuos. And then Krishna promises, if you want to be Krishna conscious, I will guide you from within how to do that. Ir Krišna taip pat pažada, kad jeigu jūs norite būti Krišnos sąmoningi ir patobulėti, Krišna ves jūs iš vidaus. You know, Dadami Buddhi Yogam Tam, you know the verse. Jūs žinote tą versmą Dadadi Buddhi Yogam. What does that mean? Ką tai reiškia? That means if you want to be Krishna conscious, it is impossible that you will not be Krishna conscious. That's what it means. Ką tas posmas reiškia, kad jeigu jūs norite būti Krišno sąmoningi, tai neįmanoma, kad jūs tokiais negalėtumėte tapti. Did you ever wonder, I wonder if I'm going to be Krishna conscious or not? Ar jūs kartais, kad nors taip susimasote, ar aš kad nors tapsiu Krišno sąmoningu ar ne? Krishna promises you will be if you want to be. Ir Krišna pažada, kad jūs tapsite, jeigu jūs norite tapti. So the only problem is whether you want to be or not. That's it. But if you want to be, you don't have to worry. You're safe. Taigi vienintelė problema, ar jūs norite tapti ar ne. Bet jeigu norite, tada jums yra saugu. Isn't that a beautiful thought? Argi tai negraži tokia mintis? I will be protected by Krishna always as long as that's what I want. Taigi aš būsiu apsaugotas Krišnos tol, kol aš to norėsiu. As long as I'm sincerely engaged in trying to follow Krishna's instructions, Prabhupada's instructions, my Guru's instructions, I'm protected. Krishna will guide me. I've got nothing to worry about. Tol, kol aš nuoširdžiai stengsiuosi sekti guru nurodymais, Srilos Prabhupados nurodymais, Krišna mane ves ir man nereikia dar nieko pergyventi. I often say, you could worry, but you don't have to because there's nothing to worry about. Gal jūs ir pergyvensite, bet nėra dėl ko pergyventi. Some people like to worry when there's nothing to worry about. Kai kurie žmonės turi tokių rūpesčių, nors iš tikrųjų nėra dėl ko taip pergyventi. But at least don't worry about this. This is taken care of. Bet bent dėl šito nesirūpinkite, nes tai tuo yra pasirūpinta. Is that nice to know? Argi tai nėra nuostabu žinoti? You're safe. Jūs saugus. As long as you sincerely want to be Krishna conscious, no matter what happens, Krishna will guide you eventually to come to Him. Tol, kol jūs nuoširdžiai norite būti Krišno sąmoningu, Krišna jūs ves, kad ir kas nutiktų pas jį. That is so assuring and satisfying, isn't it? Tai iš tikrųjų mus labai nuramina ir tokį pasitenkinam, kad išgirstam. You know, there are many letters in which Prabhupada would tell devotees that I can see that Krishna is giving you intelligence to execute your service. Taigi yra daug laiškų Srilos Prabhupados, kuriuose yra rašoma, kad aš matau, kad tau Krišna duoda tą žinojimą, tą intelektą, kad tu galėtum įgyventinti savo tarnystę. Tarnystę, service. And these were new devotees. Ir tai buvo nauji atsidavę. You know, I read somewhere if you make devotees laugh, you make advancement. Ir jeigu jūs norite kartais atsidavusius prajuokinti, tada turite padaryti pažangą. And I just Kaip prajuokinti atsidavusius, tada padarai pažangą. And I discovered the best way to make a devotee laugh is to be an American and try to
pronounce their language. Ir aš radau patį geriausią būdą prajuokinti atsidavusius, tai būti amerikiečiai ir bandyti teisingai tarti kitą kalbą, jų kalbą. It works in every country. Kiekvienoje šalyje tai suveikia. I think it means because if you make devotees laugh, you're pleasing them, and if you please devotees, you make advancement. Ir tai reiškia, kad jeigu jūs prajuokinate atsidavusius, jūs juos patenkinate, o jei patenkinate atsidavusius, tada jūs padarote pažangą. Well, you could reverse that. If you make devotees angry, you might lose some bhakti points. Taip pat taip galima būtų ir iš kitos pusės pažiūrėti, kad jeigu jūs supykdote atsidavusius, tada priešingas rezultatas. So you have more questions. Tai dar vienas klausimas yra. How do I feel his shelter when I'm feeling completely lost and hopeless? Yesterday we made that Mohini, you have a photograph of that yesterday what we wrote on the board? Tai dar išversiu. You do or you forgot? You have? Who has? Išversiu klausimą. Kaip melsis, kad... The answer to her question is we'll send her... I'm going to translate. Okay, we'll send her what's on the board. Kaip pajusti tą prieglobstį, kai jaučiuosi beviltiškai pasimetusi. Ir mes atsiūsime jai kaip atsakymą, tai tokią nuotrauką, kurią vakar rašėme ant lentos. So we listed about 20 ways in which Krishna shows his love to us. Taigi mes vakar parašėme visus tokius aspektus ir būdus, kokiais Krishna mus myli. And no matter what happens in your life, those 20 ways, they always exist. Ir nesvarbu, kas nutiktų jūsų gyvenime, tie 20 būdų visuomet egzistuoja. So sometimes it's really just a question of seeing how you have the shelter. Kartais tiesiog yra toks klausimas pamatyti, kaip jūs turite tą prieglobstį. I once was in a difficult situation. Vieną kartą rektorius buvo sudėtingoje situacijoje. And I was a little confused. Ir buvo pasimetęs. Discouraged. Toks neskatino. Depressed. Nuliūdęs. Agitated. Sunerimas. Confused. Pasimetęs, sumišęs. Miserable. Skausmo patyrė ir taip toliau. And I didn't know what to do. Ir nežinau, ką daryti. And I was sitting. I was on Sankirtan, and I couldn't distribute any books. I got back in the car, and I was sitting, like thinking, what should I do? Ir tuo metu jis buvo Sankirtanoje ir negalėjo išplatinti jokių knygų. You'll never believe the solution I came up with. Grįžo atgal į mašiną ir prie tokios išvados, negalėsite niekuomet patikėti. After pondering what to do for half an hour. Apie tai, kai galvojo, ką daryti, ir mąstė apie tai pusę valandos. You can't imagine what I came up with. Neįsivaizduojate, ką sugalvojo. It's amazing. Tai nuostabu. And powerful. Ir taip galinga. Would you like to hear what it was? Ar norėtumėte išgirsti? I put my hand in my bead bag and started chanting Hare Krishna. Taigi tiesiog kišo savo ranką į džepos maišelį ir pradėjo kartoti Hare Krishna. Took me half an hour to figure out the solution. Taigi užtruko pusę valandos išsiaiškinti šią išeitį. And I was sitting there thinking, why didn't I understand that that's my shelter? Ir galvoju tiesiog, kodėlgi aš nesupratau, kad būtent tai yra mano prieglobstis. Have you ever been in that situation? You don't know what to do and you don't chant? Ar jūs ką nors buvote tokia situacija, kad jūs nežinote, kaip pasielgti, bet jūs vis tiek nekartojate? And that's the ultimate shelter. Ir tai yra galutinis prieglobstis. Right? Taip? It was like I couldn't, when I finally started chanting, I thought, you must be the stupidest person in the universe. Ir kai pradėjau kartoti, like, how could you not know? Pagalvojau, kad aš turbūt pats kvailiausias asmuo visoje visatoje, kaip aš to negalėjau žinoti. So you always have the shelter, and we're supposed to make a T-shirt, but we never got a good artist. If there are any good artists here,
come see me after. But it was going to be like Prabhupada. We kind of have it, but I didn't like it. I think it's Prabhupada holding his beads. And it said, whatever the problem, the solution is in your hands. Taigi būtų smagu tokią maikę padaryti, gal ir buvo kažkada, bet nebuvo gero pakankamai artisto, kuris tai nupieštų ir būtų idėja tokia, kad Srila Prabhupada laiko maldos karolius ir sako, kokia bebūtų jūsų problema, visą laiką išeitis yra jūsų rankose. You're walking around with your bead bag. I don't know what to do. I'm so miserable. I can't deal with this. You know, this is so horrible. Prabhu, the solution's in your hand. Ir jūs taip vaikščiai ir galvoja, Dieve, čia taip skausminga, baisu, bet iš tikrųjų ta išeitis yra jūsų rankose. As Albert Einstein said, there are two things which are infinite, the universe and human stupidity. Taigi Albertas Einšteinas pasakė, kad yra du dalykai, kurie yra begaliniai. Tai visata ir žmonių kvailumas. The universe is unlimited and human stupidity is also unlimited. Taigi visata yra beribė ir žmonių kvailumas. Yes. How do you know when a person is really happy in Krishna consciousness? Is it Like another person or yourself? another person or myself? Is it when the person is always in a good mood with a smile on the face, or when the person is always ready to serve, or when the person is peaceful and calm no matter material circumstances? Like, how do I know? Taigi klausimas buvo, kaip žinoti, kad žmogus iš tikrųjų atsidavęs, iš tikrųjų yra laimingas Krišno sąmonį. Ar tuomet, kai jis yra toks ramus, pasiruošęs tarnauti, ar tuomet, kai jis yra džiaugsmingas, ar dar. Well, you know, it would also require how we define happiness. Tai priklauso nuo to, kaip apibrėžiame laimę. Because I'll tell you a story. Aš papasakosiu jums istoriją. There was a problem in a temple. Buvo tokia problema šventykloje. Kind of a big problem. Gana didelė And problema. I was very close to one of the devotees who was in charge of that temple. Ir lektorius artimai bendravo su vienu atsidavusiu, kuris vadovavo tai šventyklai. So I think that temple was like a 12-hour flight from where I lived. No, actually, maybe even further. I think I might have been in India, so it was like 2 days to get there. Ir ta šventykla buvo toli ir gal reikėjo kažkur 12 valandų skristi, o gal tai iš tikrųjų tai buvo Indijoje, tai gal netgi 2 dienų užtruktų, kad ten nusigauti. And the temple president was blaspheming his guru, blaspheming any god brother who liked his guru. It was a mess. Taigi šventyklos prezidentas kritikavo savo guru ar bet kurios Dievo brolius, Dievo seseris, kurie irgi taip pat kritikavo, kurie mėgo guru, jis juos kritikavo. So myself and the GBC there were trying to deal with this. It was hell, total hell. Taigi, malonė Mahatma Prabhu ir GBC bandė su tuo išspręsti tą situaciją, bet iš tikrųjų buvo tai visiškas pragaras. And in the midst of dealing with it, I was feeling very happy. Ir viso to tvarkymo procese iš tikrųjų lektorius jautėsi laimingas. Because I was feeling, this is so difficult, but what an honor to be able to help Prabhupada's temple recover itself. Ir galvojo, kad tai iš tikrųjų labai sunku, bet kokia garbė yra man, kad padėti Srilos Prabhupada šventyklai atsistatyti. So happiness may not fit in a box. Tai gal laimė tiesiog nėra tokia, kad galima ją patalpinti į dėžę. And Bhaktivinoda Thakur said something similar, that some of the greatest struggles were the causes of his greatest happiness. Taigi Bhaktivinoda Thakura yra pasakęs kai ką panašaus, kad patys didžiausi sunkumai iš tikrųjų buvo laimės priežastis. That one time Prabhupada said, this may sound strange to some of you, but take it in a positive way. Vieną kartą Srila Prabhupada yra pasakęs, galbūt jums tai ir keistokai nuskambės, bet priimkite tai pozityviai. Prabhupada said, Krishna
Krishna likes to see you struggle. Pasakė, kad Krišnai patinka, kai jūs kankinatės. I mean, don't tell that to the new people at the Sunday feast. Nepasakykite to tik tai naujiems žmonėms per sekmadieninę paskaitą ir šventę. Just tell them at the day after they move into the temple. Pasakykite sekančią dieną po to, kai jau persikraustė į šventyklą. And we'll start your struggle with 400 pots in the kitchen that are all burnt on the bottom. You can start cleaning them now. Ir tavo kančios ir sunkumai prasidės nuo 400 puodų virtuvėje, kurie visi pridegė apačioje. When I appreciate that I have the opportunity to serve Krishna, Kai aš įvertinu, kad turiu galimybę tarnauti Krišnai, despite whatever is going on in my life, externally, nepaisant to, kas išoriškai vyksta mano gyvenime, that I have the holy name, aš turiu I šventą have the vardą, Vaishnavas, turiu vaišnavus, prasadam, that goes without saying, prasadas, tai žinoma, kirtan, kirtanas. then these other things they're not so significant. Taigi tie kiti dalykai neturi jau tokios dėlės reikšmės. I think the other part of happiness is satisfaction. O kita laimės dalis yra pasitenkinimas. There's some detachment because I'm satisfied. Yra tam tikras toks atsirišimas, kai mes jaučiamės pasitenkinę. I've thought about your question a lot because I've had to manage situations which are really difficult and externally kind of miserable, actually. Ir iš tikrųjų apie tą klausimą galvojau gana daug, nes turėjau sutvarkyti ir valyti tokias situacijas, kurios buvo labai sunkios. But somehow in the midst of all that, you know, the kirtans are still sweet, the Bhagavatam classes are sweet. It's just like this huge paradox. Bet net ir tvarkant visą tai tų įvykių, su kurie vis tiek kirtanas buvo saldus, Bhagavatam irgi saldus ir tai toks tarsi paradoksas. Someone told me Kadamba Kanada Swami said when he was temple president in Vrindavan, it was so difficult. It was like, you know, he had to be completely absorbed in his sadhana from like 3 a.m. to 9 just so he could face the rest of the day. Taigi, kai Kadamba Kanana Svamis buvo atsakingas Vrindavane, temple president, kai buvo šventyklos prezidentas Vrindavane, jis turėjo labai rimtai prižiūrėti savo sadhaną nuo 3 iki 9, vien tik dėl to, kad galėtų susidurti su visu tuo, kas laukia dienoje. So certainly he was ecstatic up till 9 o'clock. Taigi jis buvo tikrai ekstatiškas iki 9 ryto. But I think there was a kind of satisfaction in taking on that austerity of that service. Ir buvo tam tikras toks pasitenkinimas priimti tą tarnystę, tokią askezę. There's a kind of pleasure in being dutiful, even if it's difficult. Yra iš tikrųjų tokia tam tikra palaima, kurią jaučiame, kai esame pareigingi. I mean, as long as you're not being abused or something. I'm talking about in a normal difficulty. Nekalbam apie tos atvejus, kai yra kažkoks smurtas, mes turime menyti tiesiog kažkokį taip sunkumą. Most misery in life is coming from hankering for what we don't have or being depressed about something we want. But Krishna consciousness is devoid of that. So I might be miserable, you know, in another level, but that level I'm not miserable. Taigi dažnai mūsų sunkumai gyvenime ateina iš to, ko mes labai trokštame ir viliamės to, ko neturime, bet Krishna sąmonė nėra to. Krishna sąmonė nėra. I was managing a temple once. It was so difficult. Ir vieną kartą teko administruoti, valdyti šventyklą, tai buvo labai sunku. So I was 41 at that time. Tuo metu Mahatma Prabhu buvo 41. And it was so difficult. One day I was thinking, ir tai buvo taip sunku, kad vieną dieną galvojau. If Krishna would come and take me right now, it would be a huge relief.
Jeigu Krišna dabar ateitų ir pasimtų mane, tai būtų labai didelis Like palengvėjimas. if the doctor said, "You have this disease, you're going to die in a week," I would be, "Thank you, Krishna." Jeigu koks nors gydytas būtų pasakęs, kad jums yra ši nepagydoma liga ir jūs numirsite už savaitės, jis pagalvotų, ačiū Krišna. And then I realized that what a blessing that misery was. Ir tuomet suprato, aš tik koks palaiminimas buvo ta kančia. And then you remember with the story we told when this man wanted to take sannyas without asking his wife, and she came to Prabhupada complaining. Ir gal atsimete tą istoriją, kurią šnekėjome apie atsidavusi, kuris norėjo priimti sanyasą, be savo žmonos žinios, ir tuomet žmona atėjo ir pradėjo skusti Šrilai Prabhupadai. And she said she was completely fed up with everything in the world. Ir sakiau, viskas jai atsibodo šiam pasauliu. And Prabhupada said, "Oh, very good. You're making advancement." Prabhupada sako, labai gerai, jūs tobulėjate. So, he was saying, being optimistic. Taigi jis tiesiog taip optimistiškai You might matė. say, "Well, that wasn't very empathetic." Gal galima pasakyti, tai nebuvo labai empatiškam, But he wanted to make that point. bet jis norėjo tai pabrėžti. And sometimes we can't become detached unless something really bad happens. Ir kartais iš tikrųjų mes negalime atsižadėti ir būti tokie atsirišę, jeigu kas nors blogo, mes galime būti atsirišę ar atsižadėti tik tada, kai kažkas blogo nutinka. And sometimes it takes a while to understand that, but in hindsight, when we realize, oh, that was good, we're happy. Kartais gal reikia iš tikrųjų laiko, kol mes tai suvokiame, bet po kurio laiko mes suprastume, tai visai gerai, kad taip nutiko. Is that okay? Or general answer, yeah. I mean, there's so many specifics. Tai toks bendrinis atsakymas yra labai daug tokių konkretumų, specifikacijų. We have more question on the phone? Mohini, Shakti, or other people. Why don't you tell me your name and I'll tell you how to pronounce it. That would be fun. Oh, I have a special announcement to make. It's not Gadadhar, it's Godadhara. Just, sometimes. Taigi tokį turi pranešimą apie to vardo, taip pat tarimą. Shriadvaita Gadadhara. Godad. And if you're Bengali, it's Godadhara. Jeigu jūs esate bengalas, tai taip. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Godadhara Shri Vashari Gaura Bhaktivinoda. There's also one Prabhu on the internet who has a question. Yes. Hare Krishna, if others take advantage of your kindness, how should we be happy? How to be good but not silly? In translation, What was the first thing? If others take advantage of your kindness, how should we be happy? Depends what they do with it. Ir išversiu dar, jei kiti naudojusis... Turn it against you or what? I'm going to translate. Jei kiti naudojusis tavo gerumu, ar turėtumėte būti laimingi, kaip būti geru, bet ne kvailu? Tai atsakė, priklauso nuo to, kaip kiti... What was the answer? Well, I get the feeling that maybe he was taken advantage of for his kindness. Ir galbūt taip jaučia, kad gal pasinaudojo juo dėl jo gerumo. Yeah, so this is an interesting question. Tai labai įdomus klausimas. Because we should be kind. Nes mums reikia, kad mes turėtum tokie būti What geraširdžiai. if your being kind starts to work against you? O jeigu jūsų tas geraširdiškumas pradeda veikti prieš jūs? And so, partially the answer is, it depends on you, like your level of Krishna consciousness. Taigi atsakymas iš tikrųjų tai ir priklauso nuo jūsų Krishna sąmonės lygio. If you're very advanced, you just, you'll always be kind no matter what happens. Jeigu jūs labai pažengę, tuomet jūs visuomet būsite geraširdžiai, nepriklauso nuo to, kas nutinka. As long as that kindness is not going to be detrimental to other devotees or the movement. Tol, kol tas geraširdiškumas nepažeidžia kitų atsidavusių ir judėjimo. But
if you're kind and then you're taken advantage of to a point where that becomes detrimental for you, for your spiritual life, for your material life, then unless you're very advanced, you're not gonna be able to deal with it. You'll have to do something to contain that person from destroying you, basically. Bet jeigu jūs esate geraširdžiai ir iš tikrųjų tai priveda prie to, kad tai jūs pažeidžia jūsų materialų ar psichologinį būvį ar dvasinį gyvenimą, tuomet tai nebus gerai, nebent jūs esate labai pažengę ir jūsų tai neveikia. Bet kitu atveju reiktų nuo to atsiriboti. You know, it's kind of like saying, should I be tolerant? And the answer, of course you should be tolerant. But what if I'm so tolerant that I'm taken advantage of? Then it may become detrimental to my spiritual life. So anything detrimental to your spiritual life, you can't allow that to happen. Tai galima pasakyti, ar reikia būti tolerantišku? Taip, žinoma, reikia. Bet kiek reikia būti tolerantišku? Ir jeigu jūs toleruosite tol, kad tai galiausiai pažeis jūsų dvasinį gyvenimą, tuomet jūs negalėsite padaryti dvasinės pažangos. Toleruosta? Tolerantiška. It sounds Italian. What? Tolerantiška. Tolerantiška? That's not Italian, no. Say it again. Tolerantiška. Tolerantiško? No. Yes. Yeah. Very good. Oh, that means I got it because you didn't laugh. That's how I know I pronounced it right. Okay. Taigi pavyko, nes mes nesiekėm. Yeah. So this is an interesting question. And Prabhupada gave a little barometer in understanding situations that can be confusing. Taigi Srila Prabhupada davė tokį barometrą, kaip suprasti situacijas, kurios gali tokį neaiškumą įnešti. How do I know if I should do this if this is happening? Kaip man pasielgti, kai taip vyksta? And Prabhupada's general answer was, just see how it's affecting your Krishna consciousness. Is it detrimental or helpful? Ir Prabhupados toks įprastas atsakymas buvo, pažiūrėkite, kaip tai veikia jūsų Krishna sąmonė. Ar tai žalinga, ar tai padeda jai? This is really important. Tai labai svarbu. Because in the book it might say, in our books it might say, you should do this. Nes mūsų knygose yra pašyta, reikia elgtis taip. But if by doing this your spiritual life suffers, it's not a good idea to do this. Bet jeigu taip elgiantis jūsų dvasinis gyvenimas kenčia, galbūt tai nėra tokia gera idėja. Because that's a higher principle. Nes tai yra aukštesnis principas. I should be merciful to everyone, definitely. Aš turėčiau būti maloningas visiems, tikrai. But not to the point where I suffer, my spiritual life suffers. Bet ne tiek, kad kentėtų mano dvasinis gyvenimas. That wouldn't make sense, right? Tai jokios prasmės nebūtų tame. I should be tolerant, but not to the point where I become someone's taking so much advantage of me, they're exploiting me or abusing me. Then I suffer. My spiritual life suffers. Then what's the point of being tolerant? Aš turėčiau būti tolerantišku, bet ne tiek, kad kažkas mane išnaudoja ar kažkaip prieš mane smurtauja, nes tad kenčia mano dvasinis gyvenimas. Tai kokia prasmė to tolerantiškumo? Tolerantiškumo. No. Yes, perfect. Really? I can speak Lithuanian. All right. Yes. Is that? No. Well, anyway, that relates to your question, though. Yeah. Okay. Is that clear? Ar tai aišku? That's always like, okay, should I do this or that? Well, how is this going to affect my Krishna consciousness? We always have to consider that. Tai kai yra toks klausimas, ar aš turėčiau pasielgti ar taip ar kitaip, tai reikia pažiūrėti, kaip tai paveiks mūsų Krishna sąmonę. Now, somebody could say, well, if I see it in a different way, maybe it won't have a negative effect. That's true. But sometimes there is no different way. It's just having a bad effect, and you need to remove yourself from that situation.
Kartais galima pasakyti, jeigu aš pažvelgčiau tą situaciją kitaip, iš kito požiūrio, gal tai ir neturėtų tos blogos įtakos, bet kartais iš kur be žiūrėsi, vis tiek ta bloga įtaka yra ir vienintelis sprendimas yra tiesiog patraukti save nuo tos situacijos. Looks like a Brahman thread there. Maybe it's like, all right, you had a question on the phone? No. Oh yeah, I'm sorry. Yeah. Ką reiškia būti atsidavusiu ir ar atsidavęs turėtų diskriminuoti? Discriminate. Taigi pakartojame klausimą interneto klausytojams, ką reiškia būti atsidavusiu ir ar reikia diskriminuoti. So the question is, does it mean to be a devotee, and should we discriminate? Discriminate between what and what? Tai ką diskriminuoti? Discriminate. Absolutely, all the people in general. What do you mean by discriminate? Like hate some people and love some people? Ką jūs turite omeny, ar nekęsti kitų, ar kitus mylėti? What does it mean to be a devotee? To love everybody. Tai ką reiškia būti atsidavusiu, kad mylėti visus? You discriminate. Here's the devotee. Here's not a devotee, but not I love the devotee and hate everybody else. No, not like that. Tai you have to discriminate. You need to associate with devotees, so you need to know who a devotee is. So you have to discriminate. Reikia atskirti, kas yra atsidavę, nes kai bendraujame su atsidavusiais, reikia žinoti, kad juos reikia mylėti. Who's an advanced devotee? You want to get association advanced devotee, you have to know. Ir kas yra pažengę atsidavę, reikia žinoti, nes tada turime gauti jų bendravimą. Okay. So here's someone they're not a devotee, so I should preach to them. Ir jeigu kažkas yra neatsidavęs, so I should be compassionate. Reikia pamokslauti. Ir taip pat reikia, kad būtume atjaučiantis. Or I may have to avoid them. Because their association is bad, or I can't really bring them to Krishna. So that discrimination is required. Arba reikia jų vengti, nes tas bendravimas iš tikrųjų daro blogą įtaką ir aš negaliu juos atvesti link Krishnos. So just because it's discrimination doesn't mean we become negative about what's bad. We just know this is wrong, this is bad. Tai jeigu diskriminuojame, tai nebūtinai blogas dalykas, galime tiesiog atskirti, kas yra blogai. Attraction and inversion, they're two sides of the same coin. Taigi, trauka ir atstumimas, tai yra dvi monetos pusės. So Krishna is always saying, be in the middle, neutral. Tai Krishna visuomet sako, būkite viduryje neutralūs. So, if I'm adverse to something, it's often because I'm attracted to it. Jeigu aš jaučiu kažkokią atstumimą, tai dažniausiai yra dėl to, kad iš tikrųjų mane tai traukia, argi ne taip. So I'm saying, this is really bad because I really like it, and I know it's bad for me, so I just keep telling myself it's bad. Ir aš sakau, tai yra labai blogai dėl to, kad man iš tikrųjų tai patinka, todėl aš tiesiog toliau kartoju, kad tai yra blogai. So I love sweet rice, and I'm a diabetic. Pavyzdžiui, toks pavyzdys, kad man patinka saldus ryžiai, bet tas žmogus serga diabetu, cukraligė. Sweet rice is horrible. Ir tada sako, saldus ryžiai yra baisu. I never want to see sweet rice again. Niekuomet daugiau nenoriu matyti saldžių ryžių. Sweet rice is bad. Nekenčiu saldžių ryžių, labai blogai. That's because you like it, you say that. Dėl to, kad jums patinka jie, dėl to jūs taip sakot. When you're neutral, you don't say that. Kai jūs neutralūs, jūs taip nesakysite. You don't love it, you don't hate it. You don't anything it. Jūs nėra, kad nekęstumėte, nemėgtumėte, ar labai patiktų, jūs tiesiog taip neutraliai, nieko nesakot. That's the level we're trying to come to. Tai tokį lygį iš tikrųjų mes stengiamės pakilti. Did you ever have a bad experience with someone from another country?
Ar And you end up like hating everyone in that country. kad nors jūs They're all bad. jums buvo taip, kad turėjote kažkokią blogą patirtį su žmogumi iš kitos šalies ir tada jų visų pradėjote nekęsti ir galvoti, jie visi blogi. You ever have that experience? Ar kad nors jūs turėjote tokią patirtį? Yeah. It's because you don't live in America. Right? Tai dėl to, kad jūs negyvenate Amerikoje. 100, I think there's 190 different nationalities in like New York City alone, something crazy. Tai vien tik New York yra 190 skirtingų tautybių. And different nationalities are famous for different things. Ir skirtingos tautybės iš tikrųjų pagarsėja skirtingais dalykais. And some of are famous for bad things. Ir kai kurie pagarsėja blogais dalykais. Then you'll tend to hate all the people of that ethnicity because you think they're all the same. Ir yra tokia tendencija, kad jūs nekęsite visų tų žmonių tos tautybės, nes galvosite, kad visi jie blogi. Why did I say that? Well, I forgot my train of thought. You remember? About discrimination. Yeah. Yeah. Devotee is a friend to everyone. Taigi atsidavęs yra visų draugas. Prejudice. You know about prejudice? Taigi tokie nusistatymai. Did you get some prejudice from your parents? Ar tokių kažkokių tais nusistatymų jūs gavote paveldus iš savo tėvų? We Lithuanians are better than. Did you get that from your parents? Mes lietuviai esame geresni už, ar tokius gavom iš tėvų? I won't ask you who you're better than, but we all got that. Taigi gal ir norėčiau paklausti, už ką galvojat, kad geresni, bet mes visi tokius gavom nusistatymus. It's not just one prejudice we got a lot. Tai ne tik toks vienas nusistatymas, iš tikrųjų mes jų daug susirinkom. So there's no place for that in bhakti. Ir bhakti jiems nėra vietos. Now, some people will use bhakti to enhance their prejudice. They'll try to validate their prejudice with bhakti. Ir kai kurie žmonės iš tikrųjų panaudos bhakti tiem savo nusistatymams, jie juos taip pateisins. Dangerous. Pavojinga. But it happens. Bet tai nutinka. We've seen it with the Christians. We've seen it in Islam. Mes matėme tai vykstant su krikščionimis, su islamo pasiekėjais. Don't think it doesn't happen in ISKCON. Negalvokite, Or kad it can't happen in tai ISKCON. nenutinka ISKCONe ar negali nutikti ISKCONe. Good. Well, actually, there's a devotee. He's got a webpage and he's totally racist. Yeah, and he's using all of Prabhupada's quotes to validate his racism. Yra toks vienas atsidavęs, kuris turi savo internetinę svetainę, jis iš tikrųjų yra labai rasistas ir visus naudoja Srilos Prabhupados citatas, tai panaudoja tokiu būdu, kad patvirtintų tos ir kažkaip tą savo nuomonę. Yes. Can you give like an example? Because I think she'll have a hard time translating. You understand what he's saying? I think so. But I think an example would be better for everybody because he's explaining something we discussed in the workshop. Would you like to give an example of like a situation that was you're trying to be positive but it becomes negative, if that's what you're saying, and it's hard to switch it back to positive? It's really hard to think. Oh yeah, okay. Like how to
down that. So basically, when you know you should be positive but you're negative, Tai trumpai taip. why did it happen? Trumpai apibūdinus, kad kai žinome, kad turime būti pozityvus, bet esame negatyvus. That's your conditioned response. Tai tiesiog toks sąlygotas It just kind of defaults atsakymas. into negativity, right? Tai tiesiog taip natūraliai toksai į tą negatyvumą. I would ask you to understand your own consciousness. Like, why is it flipping into negativity? Tai aš paklausiau jūsų suprasti tą savo sąmonę, kodėl tai persiverčia į tą negatyvumą. You know, is there some thought there, like, I can't do this, or this will never happen, or everything's bad, or I always lose, or something like that. There's some thought process. It's subconscious that's causing that. Ar gal yra tokia pasąmoninga mintis, kuri tai sukelia, tai pavyzdžiui, viskas blogai, aš to negaliu padaryti ir taip toliau. And something happens and it triggers that. Ir kažkas Negativity. nutinka ir tai išprovokuoja. It's usually some belief in there, like, I'll never be successful or something, and then when you see signs of that, you go, see, told you, Tai and you become dažniausiai, negative again. tai dažniausiai toks įstikinimas, kaip pavyzdžiui, aš niekuomet nebūsiu sėkmingu ir kai pamatome tokius ženklus, tada mes sakome, o matai, taip ir You'll have galvojau. to see what that thought process is. But it's sometimes very subtle. You have to think about it, like, why, what's going on inside of me that I just became negative about this. Tai turime atrasti tą minčių seką tokią, bet kartą ir suprasti, kodėl iš tikrųjų taip nutinka. You know, there's another thing. Sometimes we become negative because we're trying to do something we're just not really good at. Kartais mes tampame negatyvus tokie, nes bandome tai padaryti, kas mūsų taip nėra, nesiseka. I really want to do this, but it's so hard to do because I'm not good at it. Aš taip noriu tai padaryti, bet tai taip sunku, nes man nesiseka. Nothing really went wrong other than you probably shouldn't do that. Do something you're good at. Niekas iš tikrųjų nesiklostė blogai, bet tiesiog galbūt natūraliai tai nesiseka jums tai gerai padaryti. I really want to sing, but I can't. I'm tone deaf. Gal jūs norite dainuoti, bet iš tikrųjų neturite jokios klausos. I'm so bad, I'm useless. That all comes up. You know what? Just dance. You're a good dancer. Ir tada tiesiog gali tokios skirti mintis, aš toks blogas, aš niekam tikęs, nenaudingas, bet gal geriau būtų jums šokti, nes jums labai gerai tai Do you know sekasi. this story about Einstein? Ar žinote tą istoriją apie Einšteiną? This is such a beautiful story. Labai graži istorija. Can I tell a story about Einstein in the temple? Ar galiu istoriją apie Einšteiną papasakoti šventykloje? I guarantee it'll be a good one. Aš papasakosiu, aš garantuoju, kad tai bus gera istorija. I believe it was Einstein or Albert Schweitzer. I think it's Einstein. But when he was in high school, his teacher gave a note. You know the story? If I get it wrong, you can tell me. His teacher gave a note to his mother. And the mother read the note and told him, your teacher says you're too smart for this class. You can go on to do much greater things, so you should drop out of school. Tai kai Albertas Einšteinas buvo mokykloje, mokytojas davė jo mamai tokią žinutę, perdavė tokį parašymą, kad iš tikrųjų jis per daug protingas būti mokykloje, tai geriau jam mesti mokyklą ir daryti kitus dalykus. Raise your hand if you know this story. Ar jūs pakelkite ranką, jeigu žinote tą istoriją? Might make you cry. Galbūt jūs netgi It's a really good ir example. spausite It ašarą. has side benefits of what a great mother he had. Dar tokie šalutiniai poveikiai, kad kokią gerą jis mamą turėjo. So, he dropped out of school and discovered this and that and theory of relativity and blew everyone's mind. Taigi jisai metė mokyklą ir ten atrado tas idėjas ir visus labai nustebino. And long after his mother died, when he'd been successful, he was cleaning the attic and he found that letter. Ir po kurio daug laiko praėjo, kai jis pasiekė tą sėkmę ir jis valė palėpę ir jis rado tą raštelį iš mokytojos. Which basically said, my dear Mrs. So-and-so, your son is useless. He's never going to become anything and he should just drop out of school and just get a job as a carpenter or something.
O iš tikrųjų tame raštelėje buvo parašyta, jūsų sūnus yra bevertis, geriau jo mesti mokykloje, gal tapti kokiu nors Stalium? Carpenter. Stalin. Yeah, man. So that's what we need to do with our mind. Tai mums tai reikia savo protu tai pasielgti. And sometimes there is no negativity, we're just negative. Ir galbūt ir nėra to jokio negatyvo, mes tiesiog esame You have to figure negatyvūs. out why it's there, where it's coming from, and change the source of that. Ir mums reikia įsiaiškinti, kodėl vat, būtent taip yra, iš kur tai kyla ir pakeisti tą šaltinį. Yes. What's next? There's Here, one tell on me, here. the phone. Phone, all right. You want to ask? Okay. Yeah. You guys are really nice on me. In the last 3 temples I was at, it was all controversial questions. Ir iš tikrųjų mes esam labai geri, nes kitose šventyklose 3 prieš tai, kur buvo vien tik kontroversiniai klausimai, And kompromituojantis. I had to rename this from asana to hot seat. Ir turėjo pervadinti šitą vesasaną į karštąją kėdę. These questions they were asking was like, Ir šitie it was klausimai, like on a borderline of me, getting my head chopped off by somebody somewhere. tai tiesiog kažkas galbūt norėjo taip ir galvą You're very nukirsti. merciful on me. O jūs esate visi labai Anyway. maloningi. If you want to ask something controversial, I don't mind. It was just funny. Very controversial discussions. Jeigu Yes. vis dėlto norite paklausti kažką kompromituojančio, nieko tokio. Tineko. Tiniko. 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 We would never say it like that. I got okay. 10 times Tiniko. 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 Okay, yeah, that makes sense. Tiniko. Well, eko. Eka. Eka is one in Sanskrit. But I don't know what tin is. Anyway, go ahead. So I'm afraid to do offenses because I understand that's why people leaving ISKCON when they're doing offenses. You know? Well, that's one reason. One reason. Yeah, one of them. So, but sometimes I'm to devotees. I'm very strict and sometimes rude. Mm-hmm. And I don't know how to be soft, like You don't know how to? yeah. Taigi, Yeah, all right, it's easy. Pisa. taigi turi tokį klausimą, kad kartais bijo padaryti įžeidimus atsidavusiems, nes tai yra viena iš priežasčių, dėl ko atsidavusiai palieka šį judėjimą, bet kartais jai sunku taip švelniai bendrauti su atsidavusiais ir norisi taip labiau griežčiau, taip natūraliai gaunasi. Here. Feel this flower. Feel this flower. There's a shastra says you should be soft like a rose. Or soft like a lotus. Soft like a rose, isn't it? What? Taigi pajauskite šią gilendą, šias gėles, nes šastros yra sakoma, kad jums reikia būti tokiem minkštiems kaip rožė. Your heart should be like that. Tai tokia turėtų būti jūsų širdis. That's what it means to be a devotee. Tai reiškia, būtent tai reiškia būti atsidavusiu. Yeah. And how you treat other devotees is how you treat Krishna. Ir taip, kaip jūs elgiate su kitais atsidavusiais, taip elgiate su Krishna. Sometimes we can be hard, but there's a time and place for that. And generally it's not with devotees. Kartais mes galime būti tokie griežti, bet tai tam yra laikas ir aplinkybės, bet dažniausiai nesu But you atsidavusiais. know from the retreat, you must know the softness starts with myself, and then I will be soft with others. Bet kaip turbūt žinote iš retrito, kad tas minkštumas, švelnumas prasideda nuo savęs ir ta galėsiu būti toks ir su kitais. Strict with yourself, but soft. Tai būti griežtam savo, bet tuo pačiu ir tokiam švelniam. Hot and sweet. Tai aštru ir saldu. And if nothing else works,
eat a lot of gulab jamans, that should do it. Ir jeigu daugiau nieks nesuveiks, tai prisivalgyti daug globdžiamūnų. By the 8th or 9th, you'll be pretty soft. Ir po 8 ar 9 jau būsite gana švelnus. Hare Krishna. A devotee means kind, compassionate, loving, and so forth. Taigi atsidavęs reiškia geraširdiškas, atjautantis ir taip toliau. Even if you don't feel like it, practice acting that way. Net jeigu taip ir nesijaučiate, pasistengkite praktikuoti taip elgtis. Maybe we should give you a nickname. Galbūt jums reiktų kokį tokį, kaip čia, Bhaktin, pravardę duoti. Bhaktin Rose. Bhaktin rožė. And then you can remember Tada atsiminsime to vardą. be soft as a rose. Kad atsiminsime, kad būtų minkšta kaip rožė. And rose in Sanskrit is gulab. Ir rožė sanskritų reiškia gulab. So then you can also remember gulab jamans because they're in rose water. That's why they call it Tada gulab. atsiminsite ir glabdžiamunus, nes jie rožių vandenyje. Gulab. And Prabhupada named a baby. The parents came and said, "Can you give her a name?" He said, "Yeah, you can call her Rose." Ir Prabhupada taip pat pavadino vaiką vieną kūdikį, kai It's an tie tėvai American name. ir Rose. paklausė, kaip jį pavadinti, pasakė, gali rožę pavadinti Rose, amerikietiškas vardas. Bhaktin Gulab. Sweet, sweet, sweet. Yeah. Bhagavad Gita says, "Speak words which are pleasing Bhagavita sako, and beneficial." kalbėk malonius žodžius ir naudingus. The worst weapon is the thing that hurts people, kills people, is the tongue. Ir pats toks žiauriausias ginklas, kuris gali net nužudyti, tai yra liežuvis. Sati killed herself because of what her father said about Lord Shiva. Tai The tongue killed her. Sati nusižudė dėl tų žodžių, kuriuos pasakė jo tėvas apie viešpatį Šivą. Wow. Bhaktin Rose ki jai. Always carry, maybe every day you should carry a rose with you. Gal kasdieną reiktų rožę nešioti. And remember that I must act like this rose, soft and fragrant. Ir atsiminti, kad aš turiu taip ir elgtis, tokia minkšta ir skleidžianti aromatą. First to yourself. Yeah. Pirmiausia savo. That's your goal for this year or for next year. Taigi sekančiam metams toks jūsų tikslas. Well, it's everybody's goal. We should all be like that. Mūsų visų tikslas, mes visi tokie turėtume būti. Get the mercy of the devotees. Please the devotees. Gauti atsidavusių malonę, patenkinti atsidavusius. More. Yes, mohini šakti. Gal gyvūnai? Kas nors nori čia? Kažkas. So, devotee said maybe somebody in the audience would like to ask. She said she's also not dead because she said maybe some live person. Some night person? Live person. Oh, I got it. You have? A live question. If a person is feeling depressed, girdėdama, jūs pamokslaujat ir... Pamokslauju, o žmogus nenori to girdėti apie Krišną, pamokslavimą, nenori suprasti, nenori Bhagavad Gitos. So she's trying to preach and that person doesn't want to accept that and is feeling depressed and sad. Should we
It's a devotee or a non-devotee? Ar atsidavęs ar ne? No, not a devotee. Should she try to continue doing that? Well, I can tell you how I think. Gali pasakyti, kaip jis galvoja. I always think there's so many people interested in Krishna consciousness Galvoja, kiek daug yra žmonių, kuriuos iš tikrųjų domina Krišnos sąmonė. that, if somebody's not interested, it doesn't make sense that I would put so much energy into trying to help them, because there are other people that I could put energy into that would appreciate it. Ir jeigu kažko iš tikrųjų nedomina Krišnos sąmonė, tai atrodo nėra jokios prasmės tiek daug energijos tam skirti, atiduoti tam žmogui, nes yra labai daug žmonių, kuriuos iš tikrųjų domina ta Krišnos sąmonė. I mean, maybe if you're talking about like your daughter or something, that's different. Jeigu kalbate apie savo dukrą ir šeimos narį, ten tai skirtingai, tai kitaip. She said about a husband. Husbands are useless. Throw them out of the house. Beat them up. Čia tokį sekelį sako, beveršite vyrai, išmeskit, primuškit. Čia sarkazmas. Čia tiesiog juokavo. Her husband is her karma. Jūsų vyras yra dharma, sako. Ai, karma. Yeah, that's kind of a joke, The wife tells the husband, "You're a really bad husband," and he says, "Yeah, you must have some really bad karma to have married me, Tai yra toks Just accept me the way I am." Yra toks juokelis. Žmona sako vyrui, tu labai blogas vyras ir sako, taip turbūt labai bloga karma, kad gavai mane vyrus. Turi primti. But in my case, I always tell my wife she must have really good karma to have married me. Savo atveju sako savo žmonai, Mahatma Prabhu, kad turbūt, kad jos labai gera buvo karma, kad ištekėjo iš jo. It's obvious, isn't it? Akivaizdu, argi. I always tell that to my daughter. It's like, you must have been a really great devotee to have such a great father. Ir savo dukrai taip sako, turbūt tu buvai labai nuostabiai atidavusi praeitam gyvenime, kad tu gautum tokį tėvą nuostabų. But the problem is it backfired because my daughter is like super sarcastic because I'm always sarcastic with her. Bet iš tikrųjų... And I always say, "You're so sarcastic." She goes, "Yeah, where do you think I got it?" Bet iš tikrųjų tai atsisuko prieš jį, sako, nes dukra yra dar labiau sarkastiškesnė ir sako, iš kur galvoju aš tai gavau? I can't say anything. It's true. Negaliu pasakyti, tai tiesa. I was told that when a man and woman get married, the woman thinks, well, he's not perfect, but I will change him. Ir išgirdo tokį posakį, kai vyras ir žmona susitokia, taip moteris galvoja, kad taip jis nėra tobulas, bet aš jį pakeisiu. And the man thinks, my wife is very nice, she'll never change. Ir vyras galvoja, mano žmona yra labai nuostabi, ji niekada nepasikeis. And time has taught us they were both absolutely wrong. Ir kaip laikas mus išmokė ir patikrino, jie būtų labai klydo. Correct? Tai tiesa. So, and there's nothing more frustrating than trying to change somebody who can't change, doesn't want to change. You have better things to do, right? Tai nėra iš tikrųjų nieko labiau nuvilinčio bandyti kažką pakeisti, kas pats nenori keistis. Ir jūs nieko negali padaryti. Anyway, it's all good. Taip, bet kur atveju viskas gerai. We'll just be detached. Tiesiog atsiriškit, atsižadėkit.
we want to have good relationships, good marriages and all that. But sometimes it just doesn't happen. What can you do? Mes norime turėti iš tikrųjų tas geras santuokas, bet kartais taip nutinka. You try your best. Mes stengiamės savo geriausią. And you can't do better than that. Ir kartais mes jau daugiau pastangų, mes negalime kartais geriau pasielgti, neišeina. Is that actually your husband? Ar čia jūsų vyras klausia? You want me to beat him up or what? Ar jis nori primušti? Kad mokytas primuštai? You want me to beat sense into him? Ar norite, kad biški krėstų proto jam? Okay. Step outside after class. Tai išeikite į lauką po pamokos, po paskaitos. So we have. She has. Okay, last question. From Bhakti and Rose? Yeah, so There's one more on the internet from OCTA. Maybe somewhere from the audience, someone? What is bhava? Bhava is a stage of bhakti. Tai yra bhakti pakopa. And it also means emotion. Taip pat yra emocija. And there's different kinds of bhavas, different kinds of emotions. Yra skirtingos bhavos, skirtingos emocijos. And you're worried about bhava? Like when it's going to come? Ar jums rūpi, kada bhava ateis pas jūs? Yeah, it'll come. Ateis. Bhava is it's a stage right before prema, love of God. Tai bhava yra tokia pakopa prieš premą, prieš tyrą meilę. And yeah, it's described in the Nectar of Devotion. There are different kinds of bhava, which are because of the way you're interacting with Krishna, you experience different kinds of ecstasies. Tai yra tai prašyta atsidavimo nektarė tos skirtingos bhavos, tai priklauso nuo to, kokį santykį turi su Krishna. Kind of far away right now. Tai labai dar toli dabar. So you just worry about getting your rounds done. Tai gal tiesiog rūpinkitės dėl pabaigti savo ratus. Dabar kol kas. They have this festival in America. Yra Amerikoje toks festivalis. We didn't put it on, but it's called the Bhakti Fest. Ir jis yra, how is it called? Bhakti Fest. Yra vadinamas Bhakti Festas festivalis. And their subtitle is Bhakti Fest, Feel the Bhav. Ir tokia paraštė yra parašyta po to pavadinimo Bhakti Fest, pajauskite meilę. Feel the Bhav. Pajauskite bhavą. And they do video ads and they say, are you feeling the Bhav? Ir jie tokias video reklamas skelbia, ar jaučiate tą bhavą. That's not Prabhupada's, approach. Tai nėra Prabhupados toks priėjimas. You will get some ecstasy. Trickling down from the bhava stage by Krishna's mercy, you'll experience it from time to time. Tai jūs gausite kažkiek toks ekstazės kars nuo karto iš tos bhavos platformos. You ever feel that? Taip nulašant. Some ecstasy coming down. Dėl Krishnos malonės, ar jaučiate kartais tam tikrą ekstazę? That's a gift from Krishna. Tai yra Krishnos dovana. But the stage of bhava is when it's constant. Bet bhavos platforma yra, kai tai yra pastovu. And
as you develop Krishna consciousness, your bhava or emotion ecstasy, it increases. So it starts out like a little sprout. And each stage of advancement, it increases up to the stage of bhava, then it's permanent. Ir iš tikrųjų, kai jūs tobulėjate Krišno sąmonę, kai jūs ją vystote, tai prasideda nuo tokio tabavo, nuo mažyčio tokio daigelio, kol paskui jinai vis didėja ir tampa pastovi. When it matures, then it becomes prema. Ir kai tampa brandi, tada būna prema. And then you're finished. Material existence is over. Ir tada materiali egzistencija pasibaigia. No more worries. Daugiau jokių rūpesčių. Go back to Krishna. Ir atgal pas Krišną. Hare Krishna. Yes. Čia kai Matarazijas sakė, kai buvo jam 41 metai, buvo prezidentas, jis taip sunku buvo, kad norėjo, kad susirgtų kokią mirtiną ligą ir po savaitės iškeliautų iš čia. Tai po to ar dabar, ar kada ar būna dar tokių. He's asking, when you had that difficult situation, when you were describing when you 41 years old, when you were thinking that if some disease comes and you would die after a week, it would be a Krishna's mercy. Do you sometimes have those thoughts, right? Still, do you have these thoughts from time to time? Aš klausiu todėl, kad man taip kuo toliau, tuo labiau taip būna. He's asking because actually more and more he's having of these thoughts that it would be great to leave the body soon. Ar tai natūralu? Is it natural? Well, I'll answer the first part of your question. Ir atsakysiu pirmą dalį klausimų. I can't have those thoughts now because I have a wife and a daughter and lots of disciples, so it's not good if I go back to Godhead. Ir iš tikrųjų Too soon. yra atsakymas, kad jis dabar negali turėti tokių minčių, nes dar turi žmoną, dukrą ir daug mokinių ir dar per anksti grįžti atgal pas Dievą. And I know devotees who had a very strong desire to go back to Godhead and they died in accidents in Vrindavan. Ir aš žinau daug atsidavusių, kurie iš tikrųjų turėjo labai stiprų troškimą, kuo greičiau grįžti namo pas Dievą ir jie mirė avarijose ir visokiose tokiose Vrindavane. So, it's good that we desire to go back to Godhead, but it's also good that we desire to serve. Tai yra gerai, kad mes trokštame grįžti atgal namo pas Dievą, bet taip pat yra gerai, kad mes trokštame tarnauti, norime tarnauti. And also, if you progress in devotional service, then you won't feel like you're not already back to Godhead, because you'll feel that you're with Krishna. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs tobulėsite Krišno sąmonė, jūs jau jausite, kad grįžote atgal namo pas Dievą, nes laiką jausite, kad jūs esate kartu su Krišna. So it's kind of mixed. Tai yra taip įvairiai, taip sumaišytai. I mean, a higher desire is just to want to serve. Iš tikrųjų, aukštesnis toks noras, troškimas yra tiesiog tarnauti. That's the main desire. That's the best desire. Pagrindinis ir pats geriausias noras. But it's good to want to go back to Godhead. Bet yra gerai norėti grįžti atgal namo pas Dievą. I mean, if you pray to Krishna, get me out of here, he might. You just have to be careful because he may fulfill that desire very quickly. Jeigu jūs melsitės, kad aš noriu grįžti greičiau namo pas Dievą ir iš čia išeiti, tai jūs turite būti atsargus, nes jis iš tikrųjų gali labai greitai tai išpildyti. And if there's people depending on you, then that would be a selfish desire. Ir jeigu iš tikrųjų žmonės, kurie nuo jūsų priklauso, tai iš tikrųjų tai labai savanaudiškas troškimas. What do you think? Ką jūs galvojate? So you awaken his Consciousness. consciousness, inner voice. Oh, he's resonating. Oh, good. Thank you.
says that you're like a soul's surgeon. Psychic surgery. Yeah. Mentalinė operacija. I'm just repeating what I've learned from Prabhupada. Tiesiog kartu tai, ką išmokau iš šios Prabhupada. I'm an assistant soul surgeon. He's the head chief surgeon. Tai tiesiog pagalbinis chirurgas, o Prabhupada yra pats pagrindinis vadovaujantis chirurgas. And I spent most of my life trying to understand exactly what Prabhupada taught, so I could present it as he taught it. Ir iš tikrųjų didžiąją savo gyvenimo dalį bando įsiaiškinti iš tikrųjų, ką Prabhupada mokė, kad galėtų tinkamai tai perduoti ir mokyti. Thank you. Hare Krishna. Should we have kirtan before I fall asleep? Yes? Yes. Okay. Thank you very much. Nice to see all of you again, or for the first time. Taigi labai smagu jūs visus čia matyti, dar kartą ar galbūt pirmą kartą. You know, they worked me so hard in the last few places I actually was falling asleep while I was leading kirtan. Ir iš tikrųjų taip teko daug tarnauti ir taip sunku buvo, nes iš tikrųjų net užmigdavo kirtano metu, kai jį vedė. That was the first time that ever happened. Yes. Tai buvo pats pirmas kartas, kai taip nutiko. She's asking if we will have your association tomorrow in the morning program here. If you come to the airport at 6 o'clock, you will. Jeigu atvažiuosite į oro uostą 6 ryto, tada turėsite. That low table. We can have class at the airport. Galim ten turėti paskaitą. I've been. This is my 6th week in Europe. Tai iš tikrųjų 6 savaitė Europoje. So I'm going home tomorrow. Taigi rytoj skrenda namo. I'd like to stay longer, but I have a retreat in America 3 days after I get back. Taigi norėtų pasilikti ilgiau, bet ir jau yra suplanuotas retritas po 3 dienų, po to, kai grįš ten Amerikoje. You're all invited to come. Ir jūs visi esate labai ten laukiami. It's in New Vrindavan. Tai yra New Vrindavane. The first farm community in America. Pirma tokia kaimo bendruomenė Amerikoje. If you buy a suitcase, I can check you in. Jeigu nusipirksite lagaminą, galite jūs įžymėti. We will wait you here for you to come back here. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Jai Prabhupada, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Go Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Haribo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Go Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Oh Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Oh Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Oh
Go! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gauranga, Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Jai Prabhupada, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
I don't want money. I don't want fame. And I want it. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Sham, Hare Rama, Hare Rama, oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Govinda, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. A little louder. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, one more time, a little louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. I don't want money, I don't want fame, I don't want Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Govinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, 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 oh. Oh. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, bo, bo, bo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I don't want fame, I don't want money, all I want. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go. Okay. Back to Godhead. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, bo, bo, bo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Okay. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare, oh, Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. A little louder, a little more. Open your heart a little more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Pramanandi Hari Hari Bo. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Charjastatara Shatashi Srimad His Divine Grace Aboy Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Astatara Shatashi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. ISKCON BBT founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Ram se gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Sri Mayapur Navadvip Dham ki jai.
Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Shamaveta Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gopamanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Nitai Gaur. Namo Vishnu Padaya Krishna. Srimati Bhakti Vedanta. Hare Krishna. His Grace Mahatma Prabhu ki Mm-hmm. She's not gonna agree unless you confirm it. Okay.